बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ कनाडा के शहर टोरंटो में करीमा बलोच की हलाकत और उसके बाद जो इंटरनेशनल मीडिया ने जिस किस्म का अपना किरदार अदा किया, वो न सिर्फ हमारे लिए काबिल मज़म्मत है, बल्कि इस करीमा बलोच के कत्ल के मुतालिक जो इत्तलात मिली हैं और जो इंटरनेशनल मीडिया, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान का मीडिया करीमा बलोच की हलाकत पर जिस किस्म का वावेला किया जा रहा है और करीमा बलोच की हलाकत के पसे पर्दा हमारे खुफिया इदारों और कानून नाफिज करने वाले एजेंसियों को मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही है, वो इंतहाई अफसोसनाक अमर है। करीमा बलोच कौन थी, इसका ताल्लुक कहाँ से था, इसका कब मंजर-ए-आम पर आई और किस तरह से वो कनाडा तक उन्होंने रसाई हासिल की। करीमा बलोच 2005 में उस वक्त मंजर-ए-आम पर आई जब बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस के इश्यूज़ चल रहे थे और इन इश्यूज़ को ख़ास तौर पर हाईलाइट करने में हमारे पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का बड़ा किरदार था। जब मामा कदीर की क़यादत में जो जुलूस निकाले गए मिसिंग पर्सनस के हवाले से और वो मार्च इस्लामाबाद तक किया गया। अब मिसिंग पर्सनस के मुतालिक जो हक़ाइक़ हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जो लोग अपने घरों से गायब हो जाते हैं या जो लोग अपने मुल्क से बाहर चले जाते हैं, उन्हें मिसिंग पर्सनस करार दिया जाता है। दर हकीकत होता ये है और अभी तक हो ये रहा है और ऐसे शवाहिद भी मिले हैं कि जो मिसिंग पर्सनस जिन्हें कहा जाता है, अमूमन उनमें अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो हमारे दुश्मन मुल्क राह के तवसत से न सिर्फ ट्रेनिंग मुल्क के ख़िलाफ़ मुल्क में दहशत गर्दी के लिए ट्रेनिंग करते हुए पाए गए हैं और मुल्क के ख़िलाफ़ वो इक़दामात करने की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं जो किसी भी तरह से इस मुल्क को गैर मुस्तहकम किया जाए। आपने सुना होगा और ये अखबारात की ख़बरें भी हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये सब कुछ ख़बरें भी शाया हो चुकी हैं और आउन हो चुकी हैं कि बहुत से जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनमें वो मिसिंग पर्सनस थे जिनके लिए ये कहा जाता है कि इन्हें या तो हमारी खुफिया इदारे उठाकर ले गए या हमारी मुसल्लह अफवाज ने या रेंजर्स उनको ले जाकर गायब कर दिया है। लेकिन असल हकीकत ये है कि ये मिसिंग पर्सनस की एक अक्सरियत जो है बॉर्डर के उस पार न सिर्फ ट्रेनिंग हासिल करती है बल्कि ट्रेनिंग हासिल करके वो इस मुल्क में ही अपने ही लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और अपने ही लोगों पर जो है वो खुदकुश हमले करके यहाँ इस मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करते रहे हैं। करीमा बलोच भी उन्हीं लोगों की हिमायत याफ्ता थी और ऐसे ही लोगों को की हिमायत किया करती थी, ऐसे ही जलसे जुलूस और उन मिसिंग पर्सनस के लिए तवील जदोजहद करती रही। असल में उसका किरदार जो था वो वही एजेंडा था जो हिंदुस्तान का एजेंडा है, वही एजेंडा था जो इसराइल का एजेंडा है। वो कनाडा में बैठकर भी पाकिस्तान के खिलाफ जो है अपनी एक्टिविटीज उसकी जारी थी और मेरी इत्तला के मुताबिक जो मुझे कनाडा से एक बहुत सीनियर सहाफ़ी ने मुझे बताया कि वो गुज़श्ता रोज़ न्यूयॉर्क भी गई जहां उसने हुसैन हक्कानी के साथ मिलकर कई रोज तक रत जगे किए और वो लंदन भी गई जहां उन्होंने शफी GSM कौमी मूवमेंट के शफी बरफत और डॉक्टर सफदर सरकी से भी मुलाकात की और कई दिनों तक ये इनका मीटिंगों का सिलसिला जारी रहा। वो करीमा बलोच जिसकी गुज़श्ता रोज़ हलाकत हुई है, उसे पाकिस्तान के खुफिया इदारों या पाकिस्तान की मुसल्लह जो हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन पर जो है वो इल्ज़ाम आयद करने की कोशिश की जा रही है। इंडियन मीडिया का किरदार हमेशा यही रहा है, कभी वो कैप्टन सफदर जो कायद आज़म के मज़ार पर हर्जा सराई करते हैं, उनको अगर सिंध पुलिस गिरफ्तार करती है तो इंडियन मीडिया चीख उठता है और जब अली वजीर को पिशावर से सिंध पुलिस गिरफ्तार करती है इसलिए कि वो मुल्क के खिलाफ, इदारों के खिलाफ और अफवाज के खिलाफ जिस किस्म की उसने हर्जा सराई की, तो उसे भी इंडियन मीडिया और इसराइल के बाज़ अखबारात हीरो बनाकर पेश करते हैं। तो करीमा बलोच की हलाकत भी दर हकीकत जो वहाँ की इतलात हैं, जो पुलिस और जो खुफिया इदारे जो एजेंसीज की रिपोर्ट्स मंजर आम पर आई हैं,
تو کریمہ بلوچ کی ہلاکت بھی اس چیز کا ایک شاخص خانہ ہے کہ کریمہ بلوچ کی ہلاکت کے پیچھے بھی وہ انڈین را ایجنٹ را کے لوگ شامل ہیں جو اب استعمال کرنے کے بعد آہستہ آہستہ ان لوگوں کا نشان مٹاتے جا رہے ہیں. اس طرح سے اب اطلاع یہ بھی ہے کہ امریکہ میں بھی اور کینیڈا میں بھی مزید لندن میں بھی ایسی ہلاکتیں پاکستانیوں کی ایسی ہلاکتیں منظر عام پر آئیں گی اور فروری تک وہ اس قسم کی ہلاکتیں کرنا چاہیں گے تاکہ جو FATF کا اجلاس ہو اس میں یہ بتایا جائے کہ پاکستان کی ایجنسیاں اور پاکستان کے خفیہ ادارے اپنے ہی لوگوں کو مار کر اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کی پھر انویسٹیگیشن بھی کرتے ہیں. تو جو تحقیقات ہو رہی ہے اور کچھ جو اخبارات کی خبریں ہیں اس پہ جو حقائق منظر عام پر آئے ہیں تو کریمہ بلوچ کی ہلاکت کے پس پردہ وہ را کے لوگ ہیں جو ان سے رات دن رابطے میں رہے اور وہ لوگ موجود ہیں جن لوگوں نے اسے گزشتہ دنوں نیو یارک بھیج کر حسین حقانی میمو گیٹ اسکینڈل کے مرکزی کردار وہ میمو گیٹ حسین حقانی سے کئی روز تک مذاکرات کرتی رہی. اس کے بعد انہوں نے ایک لندن کا بھی دورہ کیا جہاں شفیع برفت سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اور ڈاکٹر صفدر سرکی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. تو یہ تمام پورا جو سلسلہ تھا یہ پورا ایجنڈا تھا پورے جو لوگ ہیں یہ سب پاکستان مخالف ایک گروپ ہے اور اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پاکستان میں بیٹھ کر کریمہ بلوچ کی ہلاکت کو اس کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی اور یہ اخبارات اور میڈیا کے لوگوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ اس کی ہلاکت کے پیچھے پاکستان کے خفیہ ادارے ہیں. در حقیقت را نے اپنے ان لوگوں کی صفائی کرنا شروع کر دی ہے جو اب ان کے کام کے نہیں رہے اور اب وہ جو نئی ٹیم جو منظر عام پر آ چکے جن لوگوں کے متعلق پوری پاکستانی قوم کو یہ پتہ لگ چکا ہے کہ یہ لوگ انڈین ایجنٹ ہیں اور انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں تو ان لوگوں کی صفائی کرنا شروع کر دیے اور اب وہ لوگ تمام لوگ جب مارے جائیں گے تو ان کا سارا ملبہ ہماری حکومت اور ہماری افواج اور ہمارے خفیہ اداروں پر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. دوسری جانب ناظرین کراچی کے شہریوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری یہ ہے کہ محکمہ ٹرانسپورٹ نے گزشتہ 38 سال سے جس پر پابندی تھی جن ٹرانسپورٹس پر اس کی چلانے کی اجازت دے دی ہے. 26 سیٹر جو گاڑیاں تھیں 1984 میں اس وقت پابندی عائد کی گئی تھی کراچی میں چلانے کے لیے اور اس پر مسلسل یہ ٹرانسپورٹرز سخت سراپا احتجاج بھی رہے لیکن یہ ایک طویل عرصے تک اس پر پابندی عائد رہی. لیکن چند روز قبل محکمہ ٹرانسپورٹ نے ان 26 سیٹرز گاڑیوں کو کراچی شہر میں چلانے کی اجازت دے دی ہے اور ٹرانسپورٹرز کو ٹرانسپورٹر سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ورک پرمٹ اور جو روٹ پرمٹ ہیں وہ حاصل کر کے کراچی شہر میں یہ 26 سیٹرز گاڑیاں چلا سکتے ہیں. میں انہی الفاظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنا بھی خیال کیجئے گا اور میرے چینل کا بھی خیال کیجئے گا.